गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. काल पयर एक डिसिजन जालो कोर्टाचो बायपोल इलेक्शन फोंड्याचेर, तेजेर तुजें रिएक्शन कशें? कशें आसा मरे, आमचो माजी मंत्री आनी माजी उपमुख्यमंत्री बाब रवी नायक जेन्ना संवसाराक अंतरलो त्या वेळार एक निर्माण जाले बाबा तेज्या पुताक तिकेट दिवची, आनी गोंयांत आमच्या भंडारी समाजाचें नेतृत्व करणारो आमचो स्वर्गीय रवी नायक. जेन्ना रवी नायकाक मरण येयले उपरांत आज जवळ जवळ म्हाका दिसता वर्साक लागीं पावले. आतां एक वर्स भर सरकार खंय न्हिदलेलो? सरकाराक जाय जाल्यार सरकारान खरें म्हणल्यार 2-3 म्हयने डिक्लेअर करून इलेक्शन घेवपाक जाय आसलें. काल पळय जे हायकोर्टान डिसिजन येयला पळय तितून खंय तरी म्हाका दिसता सरकाराची मिलीभगत आहा अशें ते म्हाका दिसता. जेन्ना सरकाराक तर भंडारी समाजाचो आमदारूच करपाक जाय आसलो जाल्यार तितून इलेक्शन घेवंक जाय आसलें न्हू, ते सरकारान घेवंक ना. आज करोडो रुपयांनी खर्च करून सर्वसामान्य जनताचे टॅक्साचे पयशे खर्च केले हेंच्यांनी, ते स्वताच्या बोल्सांनी खर्च करूंक ना. ते खंय गेले आतां? जशें आमी इव्हेंट करता सरकार पळय पणजेन न्हू, काजू फेस्टिवल, वायन फेस्टिवल, फिश फेस्टिवल, हेरिटेज फेस्टिवल, असो तो एक फेस्टिवल केल्ल्यान जालो ना फोंड्या? तुका दिसना? सर्वसामान्य जनते हांगर सिलिंडराक पातीशेर आसा मरे, पेट्रोल वाडलेलें आसा, म्हारगायेन टंचाय. तुमी जी मजा पळय मारल्यान तो 1-1.5 म्हयनो न्हू, लोकांक मुर्खान काडपाचो प्रयत्न तुमी केला काय अशें दिसता न्हू. कित्याक जनता जेन्ना निवडून दिता एखाद्या आमदाराक, जनतेकूय खबर आसता 6 म्हयन्यांनी काय डेव्हलपमेंट जावंक शकना. वर्सभर तुमचे कडेन आसले मरे कायदे, तुमकांय खबर आसा. इलेक्शन कमिशनरूय तुमचोच, सरकारूय तुमचो, सेंट्रलाकूय सरकार तुमचो. अशी सगळी सिस्टम आसतना तुमी डिले कित्याक केले? म्हणजे तुमकां हें पयल्या पर्यंत इलेक्शन नाकाच आसलें कशें दिसता. कित्याक तुमी भियाल्ले बी काय सिटी वचना म्हणून? हो एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. कित्याक ऑल ओव्हर पयशे जाल्यार वातावरण अशें तयार जाल्लें, केतन भाटीकारा विरुद्ध अख्खें मंत्रिमंडळ ते वावुरताले. तांकां महाराष्ट्राच्यान देवेंद्र फडणवीस म्हणजे मुख्यमंत्र्याचो हाडचो पडलो प्रचाराक. ही सगळी नौटंकी काय? हो एक प्रश्न आसा. कित्याक हेच्या फाटल्यान तर पयशे न्हू जाल्यार भाजपान एक मोठी खेळी खेळिल्ली आसा आनी रितेशाचो बळी दिल्लो आसा.